नमस्कार दर्शक बंधु आदि ओडिया न्यूज को आपन को स्वागत। आज रो विशेष खबर में आमे आलोचना करबा सुभद्रा योजना को नहीं आसथिबा बड़ अपडेट उपरे। तेबे सुभद्रा योजना को नहीं ओडिशार लक्ष लक्ष महिलांको पई आसीछि बड़ खबर। जो महिला माने सुभद्रा योजनार परवर्ती किस्ती को अपेक्षा करथिले सेमानक अपेक्षा एबे शेष हेबाकू जाउछि। कारण आसंता अगस्ट 28 तारिख में सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका देवाई सरकार तारीख धार्य करछन्ती। एही दिन राज्यर 1 कोटी अधिक योग्य महिला अकाउंट को 5,000 टंका करी डीबीटी माध्यम टंका पठाजिबो। तेबे सबठारु बड़ कथा होछि जो मानकर पूर्व किस्ती कोनोसी कारणरो अटकी रहिछि सेमानकु नै मध्य सरकारक पक्षरु गुरुत्वपूर्ण सूचना आसीछि। तेबे काहाकू मिलिबो एही टंका, काहार टंका अटकी पारे, पूर्व किस्ती बाकी थिले कोन हेबो एवं बैंक अकाउंट आधार ई-केवाईसी किंबा डीबीटी को नहीं कौन जानिबा दरकार। आज स्पेशल न्यूज रे आमे सुभद्रा योजनार एही समस्त बड़ अपडेट को सरल भाषा रे आपणक पाखरे उपस्थापन करिवो। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। भिडियोटी भल लागिले लाइक करंतु, कमेंट रे निजर मतामत जणाई भिडियोटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। सेपरी चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। एबे चलंतु आरंभ करबा आजिर संपूर्ण खबर। खाता को आसीबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका अगस्ट 28 तारिख में आसवा धार्य करा जायछि। एही दिन रक्षाबंधन अवसर में नयागढ़ रे राज्य स्तरीय कार्यक्रम एही टंका बंटन कराजिबो बोली घोषणा होइछि। अर्थात जो महिला माने योग्य तालिका रे रहिसंती सेमानक पई आसंता 28 तारिख अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रत्येक योग्य हिताधिकारी को एही किस्ती रे 5,000 टंका मिलिबो। सेबळी 1 कोटी अधिक महिला एही टंका पाइबे। वर्तमान सद्यतम सूचना अनुसार पंचम किस्ती पाई 1,03,26,162 जन योग्य हिताधिकारी को सरकार चिन्हट कर समस्त हिताधिकारी को 5,000 टंका कर दिगले मोट 5,160 कोटी अधिक टंका डीबीटी माध्यम दिज्व। यह एक बड़ आर्थिक हस्तांतर। यह कारण सरकार बैंक, डीबीटी, ई-केवाईसी, एनपीसीआई मैपिंग एवं हिताधिकारी जांच भली विभिन्न प्रक्रिया पर गुरुत्व देछन्ति। सुभद्रा योजना रे एई वर्ष नुआ आवेदन आसी। तेबे जदि आमे देखिबा 2026-27 आर्थिक वर्ष रे 3.17 लाख रु अधिक नुआ आवेदन आसीथिबा सूचना पूर्वरु आसीथिला। ए आवेदन गुड़िकर योग्यता जांच और जांच प्रक्रिया परे योग्य हिताधिकारी को किस्ती देवा प्रक्रिया चली। तेणु नुआ आवेदन करथिबा महिला माने निज आवेदन स्टाटस उपरे नजर रखिबा जरूरी अटे। वर्तमान आमे आलोचना करबा पूर्व किस्ती बाकी थिले कौन हेबो। तेबे दर्शक बंधु यह होछि आजिर सबठारु अधिक पचरा जाउथवा प्रश्न। कारण अनेक समय रे कमेंट आसुछि कि मोर गोटे किस्ती आसी आउ 4टा किस्ती आसीनी, मु 2टा किस्ती पाइछि मु आउ किस्ती पाइनी, मु चतुर्थ किस्ती एपर्यंत पाइनी, एई भली प्रकारर कमेंट बारंबार आसुछि। तो सेमानंको पई एई खबरटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। कारण जदि आपणकर पूर्व किस्ती टंका आसीनी ताहले एथरक सरकार आपण कौन निष्पत्ति नहीं आम से विषय में आपन को बुझाई कहबू एवं कौन पाई टंका मिलेनी आम आपन को बुझाई देबू एवं जो कारण आपणकर टंका अटकी से कारण आपन जानिपारे। तेबे किछि महिला को पूर्व किस्तीर टंका मिली नहीं, यार कारण हो पारे जांच, ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट जांच, डीबीटी किंबा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया। जदि आपणकर या भीतर कौन भी समस्या रही जमती कि ई-केवाईसी अपडेट हो, बैंक अकाउंट जांच हो, डीबीटी सक्रिय होइछि कि नहीं, आधार सहित बैंक लिंक अछि कि नहीं, जदि एई भली समस्या रही ताहले तुरंत समस्या रो समाधान करंतु। एथिसत सरकार पक्षर कहुଯାଇଛି जो योग्य हिताधिकारी पूर्व किस्ती बाद पड़ती जांच पर सेमानकर बकेया सहायता दिज्व। अर्थात जो माने पूर्व किस्ती पाइना, गोटे किंबा 2टा किस्ती पाई आउ किस्ती पाइना, जो माने पूर्व योग्य हिताधिकारी ए पर्यंत गोटे भी किस्ती पाइना तो सेमानंको सरकार सीधा सड़क 25,000 टंका पर्यंत देबे बोली जहाँ सूचना रही। अर्थात जो माने प्रथम रु पंचम किस्ती पर्यंत टंका पाइना सेमानंको पंचम किस्ती रे एकाथरे 25,000 टंका दिज्व। से भली जो माने 2टी किस्ती पाइचंती सेमानंको 15,000 टंका, जो मानकर चतुर्थ किस्ती आसीनी सेमानंको 10,000 टंका, एई भली भाबरे सरकार टंका प्रदान करिवे बोली सूचना रही। तेणु यार अर्थ नुहे जे पूर्व किस्ती मिली नथिले टंका सबुदिन पई अटकी जिवो बा आपनको सबुदिन पई टंका मिलिबो नाही। जदि आपण योग्य हिताधिकारी अटंती एवं जांच प्रक्रिया संपूर्ण हो जाए तेबे बकेया सहायता पाइबार व्यवस्था मध्य रही। एबे आलोचना करिबा एकाधिक किस्ती बाकी थिले
କ'ଣ ହେବ? ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। କେତେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ଯଦି 2 କିମ୍ବା 3ଟି କିସ୍ତି ବାକି ରହିଛି, ଯାଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଏକାଠି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସୂଚନା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମାତ୍ରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିବା ସହ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଡିବିଟି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆଧାର ସଂଯୋଗ, ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟକରଣ ଏବଂ ଏନପିସିଆଇ ମ୍ୟାପିଂ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବାକି ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକୃତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଭଲ ଅଟେ। ତେବେ ଇ-କେୱାଇସି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝାଇ କହିବି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଇ-କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡିବିଟି ସକ୍ରିୟକରଣ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସରେ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ ବାକି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସରେ ଯଦି ଯାଞ୍ଚ ବାକି ଦେଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଦରକାର ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିବେ। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ କରାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ଟଙ୍କା ନ ଆସୁଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହେଲା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନରେ ଯାହା ବି ଅପଡେଟ୍ ଦରକାର ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଖବର କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ 28 ତାରିଖ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଅଗ୍ରଗତି କରାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ତ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିଏ କହୁଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖରେ ମିଳିବ, ତ କିଏ କହୁଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ମିଳିବ। ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ବା ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି।
अर्थात पंचम किस्ती पूर्व प्रथम 4टी किस्ती रे 1 कोटी अधिक महिला मोट 20,648 कोटी 23 लक्ष टंका डीबीटी माध्यम हस्तांतर होता सूचना जुलाई मासरे दिया जायतिला। एबे पंचम किस्ती पई आउ प्राय 5,160 कोटी अधिक टंका दिया अर्थात सुभद्रा योजना अधीन राज्यर महिला मानकु एक बड़ परिमाणर आर्थिक सहायता जारी रही। टंका केबे अकाउंट रे दिया ताकु नै मध्ये आमे एबे आलोचना करबा। एठारे आउ एक कथा बुझिबा दरकार, सरकारी भाव में टंका पठाजिबा एवं प्रत्येक हिताधिकारी मोबाइल बैंकिंग किंबा एसएमएस रे सही मुहूर्त रे बैलेंस अपडेट हेबा एका कथा नुहे। डीबीटी प्रक्रिया बैंक प्रक्रिया आदि कारणरू अपडेट देखाजिबारे समय लागिपारे। तेणु 28 तारिख सकाळू एसएमएस न आसिले तुरंत चिंता करिबा दरकार नाही। प्रथमे निज बैंक अकाउंट और हिताधिकारी स्टेटस जांच करंतु। गोटे दिन 2 दिन आपण अपेक्षा करंतु। अनेक समय कौन हुए ना नेट प्रोब्लेम पाई इंटरनेट समस्या पाई जेहेतु एका समय एकाधिक महिला 1 कोटी अधिक महिला टंका प्रदान करा जिवो तेणु अनेक समय कौन हुए ना इंटरनेट रो मध्य समस्या से समय सृष्टि होता है। आपण तुरंत व्यस्त होंतु ना कि ता खाता को टंका आसला मो खाता को कहीं टंका आसलानी आपण पड़ोसा क्या टंका आसला आपण कहीं टंका आसलानी तो यही सब को नहीं आदौ व्यस्त होंतु नहीं। आपण दिने 2 दिन अपेक्षा करंतु एपरिक आपण 5-6 दिन पर्यंत मध्य अपेक्षा करें। तो यही समय जदि आपण खाता को टंका न आसूची ताहले आपण आपणकर अपडेट जांच करंतु बा आपणकर स्टेटस जांच करंतु आवेदन स्थिति मध्य आपण जांच करेंगे। किंतु हठात आपण अधैर्य हो जातु नहीं, व्यस्त होंतु नहीं। बेले बेले कौन हुए ना दिने 2 दिन मध्य विलंब हो पारे। एबे आमे आलोचना करबा काहाकू मिलिबो टंका। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଯୋଗ୍ୟତା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ଓ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂରଣ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଆବେଦନ କିମ୍ବା हिताधिकारी स्टेटस जांच करंतु। तापरे निज बैंक अकाउंट रो आधार संजोग एवं डीबीटी और एनपीसीआई स्टेटस संबंध रे बैंक को जाई पचारंतु। ईकेवाईसी किंबा बायोमेट्रिक जांच बाकी थिले अधिकृत सेवा केंद्र रे एहाकू संपूर्ण करंतु। एबे सबठारु जरूरी सूचना, काहाकू ओटीपी एटीएम पिन यूपीआई पिन किंबा बैंकिंग पासवर्ड दियंतु नाही। एहाकू नै सरकार पूर्वर मध्य बारंबार आपण मानकू सतर्क एवं सचेतन कराइछन्ति। सुभद्रा टंका पाइबा ना रे जदि केही आपणकू गोपनीय बैंकिंग तथ्य मागुछन्ति एने आपण सतर्क रहि जांतु, नचेत आपण ठकामीर शिकार होई पारंती। नुआ आवेदनकारी कौन सूचना रही आमे से विषय में एवं आलोचना करवा। तेबे सुभद्रा पोर्टाल रे बहु संख्यक आवेदन रही। 2026-27 रे 3.17 लाख अधिक नुआ आवेदन आसीथिबा रिपोर्ट होछि। तेणु नुआ आवेदन करिथिबा समस्तଙ୍କୁ एका संगरे टंका मिलिबो बोली धरि नेबा ठीक नुहे। प्रथमे आवेदन जांच योग्यता जांच एवं हिताधिकारी जांच हेबो। जो माने योग्य बोली चिन्हट हेबे सेमानकर टंका पठाइबार प्रक्रिया आगको बढ़िबो। वर्तमान आमे एई अपडेट रो 10टी मुख्य पॉइंट उपरे आलोचना करिबा। पंचम किस्ती अगस्त 28 तारिख रे देबाकू धार्य होछि। द्वितीय रे प्रत्येक योग्य हिताधिकारी को 5,000 टंका मिलिबो। तृतीय रे वर्तमान 1,26,26,162 जन हिताधिकारी टंका पठाइबार प्रस्तुति होइछि। चतुर्थ रे मोट 5,160 कोटी अधिक टंका हस्तांतर हेबो। पंचम रे पूर्व किस्ती बाकी थिबा योग्य हिताधिकारी टंका देबार व्यवस्था रही। षष्ठ रे बकेया टंका जांच पर प्राय 1 मास मध्य देबा नै सूचना दिया जायछि। सेपरी सप्तम रही बैंक अकाउंट और आधार संजोग डीबीटी और एनपीसीआई मैपिंग गुरुत्वपूर्ण। अष्टम ईकेवाईसी और हिताधिकारी जांच गुरुत्वपूर्ण। नुआ आवेदन जांच और योग्यता प्रक्रिया रही जहाँकि नवम अपडेट रही। दशम रही कौन अजणा व्यक्ति को ओटीपी किंबा बैंकिंग पिन दिंतु ना। शेष कथा सुभद्रा योजना को नहीं आज सबुठारु बड़ खबर होछि अगस्त 28 तारिख में पंचम किस्ती टंका मिलिबो। 1 कोटी अधिक महिला अकाउंट को जीव 5,000 टंकार आर्थिक सहायता। यह खबर आपणक पई उपयोगी होइतले वीडियो को लाइक करंतु, निजर परिवार रो महिला सहित शेयर करंतु। वीडियोटी भल लागितले कमेंट रे निजर मतामत निश्चित जनातु एवं एभली नुआ ओडिशा सरकारी योजनार अपडेट पई आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।